ये होची हमर हॉकी प्लेयर जाइथिले जणा न रे कोन पे जणैबिनी रे जणानी रे की होची जाइथिले काश्मीर तम ए कोन करछो एठी लाइव मोर जूता काटी देखवा दे वाले देखि पारुथिबे पूजा पाई केंदी चित्र करछंती यस चंती हमर सीनियर दीदी काली हम ओराम नुबा बहु है की बोलिबो हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आपण मन सब केमते छंती आशा कर समस्त भल रहिबे हम मन भल रहछु आ आज हम आछू खेती करबा पई सफा करबा पई हमर मंदिर काली पूजा अछि तनो मंदिर काम चली छी कि देखा मंदिर काम चली सब एपटे सफा सफी चली आपण मैंने देखी पारे सेपटे केते सुंदर पेंटिंग करिसेंती सब पत्थर गुड़ा करे केते सुंदर सुंदर चित्र आंकी छंती दिख दिहा हमर पीटीसी मंदिर सजा सजा सर जाइछि काली की पूजा हबो आज किसी सफा सफी बाकी रही जाइछि सेगुड़ा एबे चलछि सबू झाड़ू करछंती सफा करछंती सेपटे रोसई काली हब तेणु सेपटे भाई माने काम करछंती भाई आम झाड़ू कर बस सब काली पूजा अच्छी तेणु समस्ते झाड़ू करछंती सफा सफी करछंती आउ एठी रहिछि हमर शनि देवता सेपटे हनुमान आपण मन देखि पारुथिबे पत्थर रे केते सुंदर सुंदर चित्र आंकी छंती केते कोन चित्र आंकी छंती बहुत सुंदर भाव रे ए तुमे कोन करछ श्री कृष्ण विष्णु केते सुंदर सुंदर चित्र आंकी छंती एडा होछ हमर मंदिर सब भाई भौणी माने काम लगी जाइछंती सब पटे सफा सफी काम चली मोर जूता काटी देखवा दे फेटिक काम सरी जाइछि आराम रे बसचंती सब झाड़ू कर सारी सबु आड़े सफा कर देले केते सुंदर भाबरे ओ तुमे ये होछि हमर हॉकी प्लेयर जाइथिले जणा न रे कोन पे जणैबिनी रे जणानी रे की होछि
ଯାଇଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଁ ସେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ପ୍ଲେୟାର ଆମର ଖେଳିକି ଆସିଗଲେ ଏବେ ଆମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ହବ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ୟାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଝାଡୁ ତ ସାରିଗଲାନି ସବୁପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15କୁ ସବୁପଟେ ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆମର 2 ଜଣ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର ଦିଦି କାଲି ଆମ ଓରାମ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି ବୁଲିବ ସବୁପଟେ ଏ ଝାଡୁ କାହିଁ ରୋଟେ ସିଆଡୁ ରୋଟେ ନା ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମର ଶନି ଦେବତା ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଏଠୁ ସାର୍ କଣ କରୁଛ ଏଠି ଲାଇଭ କାମ ସରିଗଲା ତେଣୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲିଚୁ ବଲ୍ବ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି କେବେରୁ ତମେ ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ କଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖାଇଦେ ଟିକେ ସବୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ପାଇଁ କେମିତି ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଆଡେ ଏ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 05 ଚିତ୍ର କରୁଛି ବତକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି ଏ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଚିତ୍ର କରିଛୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡର ସାର୍ ସାର୍ ଏ ତମେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କଲ ହଁ ଏ ଭଲ ପେଣ୍ଟର ଟା ଜଣେ
ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତମେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର କାଲି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆମର ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ।